नुह मते मु सांगरे नै जी ना हला करे सब तो रखी एही आसीबेनी आसीबे मो जोगा भाई निश्चय अब से सब बोले बेगा नु ता गणित से निश्चय रक्षा कर ए भाषा मन में अछि हटा गात रे अबे ओठो फटे चित्ता को देखना तो से जोगा भाई केमिति आसुती अबे सु लेकिन ये बबुआ कहिला भरा मो काम को देखी तोरे काम कर जात्रा बटरे से माइके पछरे उठी गलानी तू सेंटर आ जाओ तू मते माइचिया माने हिंदी ना अरे ओदे ओंडे ओदे माइके रे बच्चे हैं ए तुलसी हां हेला बाबा पुरी तो बुंगा अभिनेता मारते एक कथा छड़ा काली होची परिले मो पे कोन तो मान देते कोन आनिचे पूरा दुकानटा उठे गया हां तो देखिलो कोन आनिचे देख केदार सोनरू साड़ी बाटा शोरूम रो चप्पल एसिरे शोरूम कोन दे तू पाउ तो ओलता सब तो पे आनी सुनो जा कहि कोन कहला हां ओटे जोली दुकान नो जोरी लगा हारडी तो पे अच्छा देखि देखि भाई तू केदार शोरूम रे एई सारी आइछु अच्छी
ଏ ଗାଁର 5 ଲୋକ ଝିଅ ଭିତରେ ତତେ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ମୁଁ ଏକ କରିଦେଇଛି। ସେ ପ୍ରଧାନ ଘର ଇଟା ଭାଟିରେ କୋଇଲା ବାଢି 300 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପୁରା ମୋ ହାତଟାକୁ ଜଳ କରିଦେଇছিল। अरे भाई तुम ससुर मो पाई अरे ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଏ ଉଠା ଫସଲାଠୁ ଆମେ ସଉଦା କିଣିବା ଲୋକ ବଡ ବଡ ସୋରୁମରୁ ଆମେ କିଣିପାରିବେ ନା ସେଠି ଗଲେ ସେ ନେଳି ନାହିଁ ଲାଇଟରେ ଆମ ଆଖିଟା ପୁରା ଝମକି ଯିବ ଆମ ଛାତିଟା ପୁରା ଭରି ଉଠିବ। ए भाई मो मिची मिची का मुंह फुलानिया रे तू सत को सत कांदे पकेले ना ए देख भाई भाई एक ताली होती मां लक्ष्मी शांताई का पाठशाला आगुरी अधिका अरे को पाउडर अतरता मां जयमा देई कर रंग पाते धरो आगुरी अधिका अबे ए हार भौणी सुभद्रा रक्तमात्रु कौन गुण कम नुहे खुशी ना भाई मु खाली खुशी नु बहुत खुशी कहीं जानिछु सेइथिरे परा मो भाई रो स्नेह ममता आकर सब अछि मस्त ना भौणी Super
राति पाइले रज भाई माउ से कथा ମୁଁ ଜାଣିଛି ବେ ତୋର କିଛି ବି ମନେ ନଥିବ ଶୁଣ गोटाए गुणरे जन्म और गोटाए अमृतमयी महाप्रसाद क्या संभव तुलसी और बिम्बाई हे जगन्नाथ सब तुम्हारी दया सब तुम्हारी दया तम मनुष्य अच्छा ताले तमे एते सकाळ सकाळ बाप रे बाप मु तो प्रिपेयर अरे ए दरबार कोन अछि ए कोन एंती कर देछ ना डर जाउ तो एकुटिया घर भाई नांती तापरे मो बड़ी लाखियो डरिबा तो स्वाभाविक कथा चलो चलो जीवन रंगा रंगा रास्ता रे तमे जदि भय रे मोह तो चली चली जाओ भाग्य अदृष्ट दिटा अलग अलग कथा आज पर काली कोन हबो साधारण मनुष्य जदि जानि परसंता से तार जीवन के भी भूल करता के जाने नियति का भाग्य रे कोन लिखु रास्ता मु भी सेमती गोटे अमृत मन करुची जे तुम बिना ईश्वर पाखे लगे पारे दुए दुई परिपूरक जन को बिना जन मूल्य ही अर्थ नहीं ए देख तुलसी तुम घर अगणे केमिति पहली नजर रंग कि मोहित कर आओ से चलो से पहली नजर रंग रे आम निज को हजे देवा आओ आम निज को हजड़ी पहली नजर नजर मजा नवा तो
Best of luck!
ଭାବୁଥିଲି तुम्हारा हिला अरे तो क्या तो जहाँ को तू करे वो मार डाल दे ना कौन पड़े अरे इतना विक्टोरिया धरी सिखाएगी हाँ अरे मुझे जानू चाहिए मुझे हारी जाएगी उसे 5 टका देवी टिके दो चलो अरे जगह अरे दबा पुरपुरु गुटे सप्तम रची अरे और गुटे बाजी है जाओ मोरा बाजी भाई दरकार नहीं मत भोगलानी सारा मो तू स्टकी दो मत दलु बुझली अरे तोरे का भौणी अछि नाउ कहार अछि बे तू तो भौणी गंडा के छक अरे जा 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 देखि जा बिना नहीं बोले हम तो करे से महापात्र तो का संगे रे तो भौणी खाली नटपट होके कथा को तू विश्वास कर पाइबुन जा भल भाव देखी बुझा तो भौणी कि कौन कांड करू अरे माइचा भलिया पड़े जाऊँ कौन बे अरे मुकाबला कर पूरा
अलर्ट कर देला अलर्ट साला भाई ए भाई एतो हमर कोण हेगलो कोण हेगला एतो को धोई दो दौड़ी धोई सब गाड़ी चली की ताई छिटी मोर तो किसी चारा जाए कौन कहवा पाई बात की अच्छी पानी सही तेरे पुओ पोखरी विश्वास कर मत मिलबनी ए भाई तोरे काम और के पर पुलिस आसबो तते बांधी ले जबो तू तोरे चले जा भाई तोरे चले जा मो कुआर जीबनी आई रे मो कुआर जीबनी मोटे मारा थारी पूरे कोनी मो निज हाथ में मारा पड़ती मुझे फांसी जाओ भाई
तुलसी 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 ये तुलसी आदि केवे भी तम मन पर तुरंत पारिबनी दुखर अग्निशान परे मनुष्यर भाग्य करे सुना परे उज्जवल दिशे मोर एते बड़ भाग्य नाही पूरा अंगार पलटि जाई मो अंगार पलटि जाई तुम्हारे दुख रखी कंदियों की चाव चली तुमने नहीं कह क्यों देखिला वाला मुंह केमते आसीला दांती जेते जहाल भी मुंह तुम पड़ोसी अरे तुम जगा भाई रो मु बाल्य बंधु तो नाई ने सकाळ हेले आमे परा मुंह देखा देखी और तुम्हारे भी दुटिना समय एमिते न आसी रही पारे पाउती अरे अंत पके किछि नाले भी होई मिन टिके समय गना ऊपर से गए सब मनुष्य गृह शत्रु विभीषण घर आहुरी बल करो एक तो तू बोते जान लो इंजो केवल तोरी पाई तोरी जान रे मो भाई आज ठंडी जाई तो भविष्य में अंधा नहीं जाई तू कोंतेरे करिबा मोरे देखे सुना बदब्या पता जाईची लो तो बड़ी सुंदर झील को देखिले तो पागल मोर भाई चार काच दानी भितर साइती रखिले अरे मु तो रात राती मालामाल होई जीवी आउ ए शहरर ग्राहक गुड़ाक सुओ छुट्टिला भरी मो काउंटर आगे लंबा धारी कइबे घरे तो मां बोली थी पूरे घरे लगी ना मोटा ड्रेस और मा पाई चमत्कार ओ भलिया कोठारे फुलको केंती कोसा मने आ जाए मते बेस भवा भावे तो मो बाटा चाल ता नले चप्पल फुटी कर भक्ते सिखे ए भलिया बोका ये इंद्रजित समुद्र आइलु ए तो बड़ी बड़ी सेक्सी गोल्ड ट्विंकू गुस्सा होने वाकू मते काई दका देश और तोते भाई कहले घात प्रति घात तो निश्चय आसी लो भाई का तो जेल है एने की और मुंडा आउ ये शहर में शहर का हवा को तो झुनो झुनी गुरु मुंडा तो घर की वो से तो चलियो अरे तो अली करी रखी भी नहीं हम का वक्त तेरे सुहाई वो खाई नहीं
लाइफ तक एंजॉय करेगी कोई घगरा घुंगरा पिंदी ये दोन रातीटाकू लाल कर देबे ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଏକଥା ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ନଷ୍ଟ ତା ଘରେ ତ ବୁଣି ଥିବ ତାକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ वो मुठी का ओ भौणी नारे कुंतला ओ भौणी ओ भई के इज्जत धरो जियो इज्जत ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଖରାପ କରୁଛୁ ଇଜ୍ଜତରେ ଦାମ ମାନେ କଣ ଜାଣ ତମ ଝିଅ ବୋଉମାନେ ବେଶୀ ପାପ କରନ୍ତି ଭାଇ 100 ଅପରେସନ କରି ନିଜକୁ ସତ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କୁହେନି ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ ଯଦି ସଂସାରର ସବୁ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କୌଣସି ପୁଅକୁ ନେଇକି ତମ ଭଳି ଇଜ୍ଜତ ଖରାପ ପୁଅ ମାନେ ତାକୁ ବେଶ୍ୟା ଚରିତ୍ର କୁହନ୍ତି ଏଇ ତ ତମ ଇଜ୍ଜତ उनका ओए मम्मी उनका तो दाम दे चखड़ा को धोला कर दे पाप को पुण्य आओ दोषी को निर्दोष कर दिए चल चल अबे आखिरी बुद्धि टंका रोजगार करिबू अरे लाइफ को पूरा एंजॉय करिबू आओ देखिबू ये समाज तोर पादकू चाटीबो तो पादकू आओ तो गोल फूल माला जाई कहिबो तुलसी मैडम जिंदाबाद तो कथा लागुछ ए तुलसी भी ताले तू एठू दिबू ये मोट पे कोन छाड़ी ये मोट पे बड़ा जो करने दिबी देखिबी तो देवाले कितने गरम हाँ हेलो सुनो केबे मु तो तुलसी पाकर देखे तो पिठुरी चमड़ा उताई देबी हैं कौन भाभी तू ये गारे गुंडे में चलियो अबे बाहर जा कुदी चुपचाप बटू बाहर जा कुदी बटू बे जाए ताले तते एंजॉय करी तो भद्रलोक गाड़ी पाखु को मु तो डेड बॉडी टा पार्सल पठे देबी खाई फेरी जा कोई हो आज फेरी जाऊँ इन्हें मु उठेबी सेदिन
तुलसी तुलसी ছি সেମିତି କୁହନି ଆରେ ଭଗବାନ ସିନା ତମ ଉପରେ ଦାଉସା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରେମ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ କ'ଣ ହବ ତୁଳସୀ ଆଜି ଆଜି ସବୁ ଅପବାଦର ପୁଣ୍ୟଶେଷ ଟାଣି ମୁଁ ତମକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଟାଇଟକରକୁ ବଦନାମ ନଷ୍ଟ ତମକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ ହଁ ନା ସେମିତି କୁହନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଘର କେବେ ବି ମୋ କଥା ମାନିବନି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରେମର ପହିଲି ସୁଯୋଗ ଆସ ତୁଳସୀ ତମେ ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବଂଶାଛି ତମେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ ଆମ ଘରେ ମାଆ ବସା ଦେଇ ରୁଟି ବସେଇବ ଆସ ତୁଳସୀ ଆସ शांति भावे बारंबार से कथा कही निर्माल्य आगे आसू गुस्सा हाँ कथा रोक कथा बुझी दियो सत सत मानि जाए ताहले आम प्रलय सहित तुम बंधुक झील शिकार बाहागर कामटा सारी दियो तापर काम छे तार से टोकी की धरी थई 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 जत्ते नाचिया कथा नाचुता छी 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 नाच सब पड़ी तुम यदि निर्माल्य भाव होता 10 मास 10 दिन गर्भवती अंत पाई जन्म तारे निजर स्वार्थ पाई तुमने बड़ पुओ थाउ तो कथा चिंता करना जातो ସେଇଟା ତ ମଣିଷରେ ଯାଏ ନା ପଶୁରେ ଯାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପାଗଳ ଯାଏ ତା କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଆଉ ପ୍ରଳୟ କଥା କହିଦେଲି ଯେ ଏମିତି ପବିତ୍ରତା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଯେ ଓହୋ ତମେ କାହିଁକି ସେମିତି ଯାଉଛ କହିଲ ଏବେ ମୋ ମାମୁଁ ଆସିବେ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ମାମୁଁ ଆସିଲେ କଥା ଠିକ ଜଣା ପଡିବ ମାମୁଁ ମୁଁ ଏଇଠି ମାନେ ବୁଝିପାରୁନୁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବୁ ବୁଝିଲୁ ହଉ ଏମିଲୁ ତୁ ଗଲୁ ତୁ ଯା ଇଏ ଧୂପ ବଳେ କତି ରେଡି କରିବୁ ହଁ ବୁଝିଲୁ ଆଉ ଆମର ଦୀପ ରେଡି କରିବୁ ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁ ହୋଇଛୁ ନା ପରେ ମାମୁଁ ବହି ଖାଲି ଏଥର ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ପଡୁଛି ଉଠୁଛି ଆଉ ତମେ ଦିଟା ଖାଲି ଜମେଇ ଦେଲେ ହେଲା ମାମୁଁ ବୁଝିଲୁ କାମଟା ପୁରା ସଫା ଛି
କରିଛି କେତେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ପିଲାକୁ ଖାଇଛି ସିଏ ପୁଣି ହବ ମହାପାତ୍ର ଘରର ବଡ ବୋହୂ। ନାଇଁ ବାବୁ ଏକଥା ମୁଁ ଜମା ଶୁଣି ପାରିବିନି। ଆଉ ମା ଆଉ କଥା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ମତେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଲଗେଇଲା କାହିଁକି? ଆଉ ତମ ବାପା ପୁଣିଆ ତମ ବାପା ପୁଣିଆ ଦାନିଆ ଲଗେଇଲେନି ଦହି ପି ବାଉଁଶ ହେଇଗଲେନି। ଆଉ ତମ ସମ୍ମାନ ଯେମିତି ବାପୁକୁ ସେମିତି ପୁଅ। ଛି 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 ଏ ଘରେ ଯଦି ରହିବି ମୁଁ ଆଉ ଯଦି ରହିବ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ସେ ନିର୍ମାଣ ସେ ଛୋଟ ଭାଇ ରହିବେ କାହାକୁ ରଖିବ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କର। ତମେ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଚଳ ଥାଏ ନଷ୍ଟ ଥାଏ ଛୋଟ ଭାଇକୁ ବଜାଉଛୁ। ମାମୁଁ ଶୁଣ ମାମୁଁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ଏଇଠି ତ ବହି ମନରେ କରୁଛୁ ପିଲା ଜାଣିବି କଣ ପିଲା କଣ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲି। ନାଇଁ ନା ମୁଁ ତ ମାମୁଁ ହେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ମିଛ କଥା କହିପାରିବି? ମାମୁଁ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମତେ ନ ଜଣେଇ ସେ ଏକା ବାହା ହେଇଗଲା କେମିତି? କଥା ପ୍ରଳୟ ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡାକ କାହିଁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇ ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ବଡ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣେ। ତୁ ତ ଭଲ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ତୁ ଚାକରଟା ଭଲ ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ କଣ ଅଣ୍ଟାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାଗଣା ହେଇଛି? ବଡ ବାବୁ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ତମେ କାହିଁ ଏଠି ଗଜ ଗଜ ହଉଛ କହିଲ? ତମେ ଘରୁ ଚାଲିବ କଣ ଗଲ ଭାଇରେ ତୁ ତ ବହି ଭଲ ଜମେଇ ଦଉଛୁ ଆମ କଥା ଆମ ପାଖରେ ଥାଉ। ଆମ କଥା ମୁଁ କଣ କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଛି? ନା କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଛି? ମାମୁଁ ମୁଁ ତମ କଥା ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ତଥାପି ତଥାପି ହଉ ନା ଶୁଣ ତୁ ତଥାପି ତ ମାମୁଁଟାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲୁ। ଆ ବଳରେ ପଡି ତୁ ସେଇଥିରେ ମାତିଛୁ। ବହି ଜମିଲେ କେତେ ମନ ହେଲେ କେତେ ଏବେ ନିର୍ମାଲ୍ୟଟା ବାହା ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କାହିଁ ସେତେବେଳୁ ଆସି ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଛି କହିଲୁ? ଏତେ ବାଟ ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ଯାଅ ମା ଗାଜର ହାଲୁଆ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି 2 ଚାମଚା ଗେଠା ମାରି ଦେଇଥିବ। ତୁ ତ ବହି ଭଲ ଜମେଇ ଦଉଛୁ ଭଲ ବହି ଜମେଇ ଦଉଛୁ ବୁଝିଲୁ? ମୋ ଘର ମୁଁ ପାଖରେ ରହିବି। ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ଏଠିକି ଭିକ ମାଗିଆ କରିଛି? ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି ଚାକିଆ କରିଛି? ମୋତେ କଣ ପୁରା 12 ବୁଲା କୁକୁରା ଭାବିଲୁ କି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି ବୋଲି ତା ଘରର ବାଦରେ ମୁଁ ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ହଉ ଯଦି ବାପା ତୋ ବାବୁରା ସରିଯିବ ତ ଖାଇବା ନହେଲେ ନାହିଁ ବାବୁ ବାବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାରାମିଟା यार घर भंगा कथा नीति जाइए एक कथा हम जमा विश्वास करते मिछ कही तापर लाभ कौन मोर कहीं परत होनी बाबू निर्माल्य जो भली पिला आज जाए सामने छिड़ा होई कथा कहना सी पुणी मन को बाहर जीवे आमंत्रा बाबू घरे निबंध सरी जानी ना अरे मु तो से कथा भाबुची पर कथारे मन खाए बाबू केतोल पर जाइथिले देखा नथिले सकाळ किछि खाई नाहती आसंतु मु कोन दिटा बाड़ी दोची खाई करी चली जेबे आसंतु बाबा बाबू आसिलेनी तुलसी ये होचंदी मो बाबा
ଆସ ତୁଳସୀ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ବାବା ମତେ କଥା କଣ କି ବାବା ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ି ମୁଁ ତୁଳସୀକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ବାବା ଆପଣ ଆପଣ ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ମହାପାତ୍ର ଘର ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧୂଳିର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ଦର୍ଶକରା ତାକୁ କହିଦେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବାବା ମତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବାବା। ମୋ କଥା ମୁଁ କହିସାରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରି ଘରେ ଦରଜା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଏ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ଠିକ ଆଉ ଯାହା କରଣୀୟ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି। ବାପା ବାବୁ ବଡ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ବଡ ଦୁଃଖ ଦେଲ? କଥା କଣ କି କାକା? ତମେ କଣ ଜାଣିନ ତମର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବାହାଘର। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ତମର ବାହାଘର। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ସଫା ସରିଛି। ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହା ସାରିଛି। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି କାକା, ହେଲେ କଥା କଣ କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତୁଳସୀକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏତେ ବଡ ବନ୍ଧୁ କାହିଁ କେତେ ଜାନି ଯୌତୁକ ପାଇଥାନ୍ତ। ଯଦି କାକା ଯଦି ଯୌତୁକ ଛଡ଼ା ମଣିଷ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଚାହେଁ ନା? ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁଳସୀ ଜାନି ଯୌତୁକ ଆଣିନି, ତଥାପି ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଆଉ ଆମ ଏ ଘରର ବୋହୂ ଭାବେ ସେ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଲା। ତୁ କହିବା ଅର୍ଥ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ବାପା ଚକରା ତାକୁ କହିଦେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘର ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟର ବାପାର ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ବାପା କହିବା କଥା ଯଦି ତମେ କହୁନ କାହିଁକି? ମତେ ମଝିରେ ପୁଣି ଦବଛ କରୁଛ ଯାହାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାଜିଲା ଭଳି କଥା କହିବି କେମିତି? ଚକରା ଜନ୍ମଜାତ କହିନ ଅପର ଘର ଝିଅ ଏ ଘରେ ବୋହୂ ହେଇପାରୁନା। ଆରେ କହିପାରିବ ସେ ତା ବାପା ମାର ଠିକଣା ମନା କରିବ ସେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଭଉଣୀ ବୋଲି। ସତ ହୁଏ ନା ବାପା? ସୀତାଙ୍କର ବି ପିତୃ ପଚର ଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ବୋହୂର ମଜୁର କରି ଖୋଦେଇ କରିଥିଲେ। ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଥିବା ଫୁଲର ଜାତି କେହି ଖୋଜିଲା, ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷ ଦେଖୁଥିବା ଦଖଲ ଜାତ କିଏ ନେବେ ବାପା? ଓ ସେଟା ପୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରି ଆସୁଛି। ବାବା ଆଜିକାଲି ଠିକ କହୁଥିବା ଲୋକକୁ ଏ ସମାଜ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଆଖ୍ୟା ଦିଏ, ଆଉ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକକୁ ଏ ସମାଜ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଦାନ୍ତ ଦେଖା। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀକୁ ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁଳସୀକୁ ନେଇ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଛି ବାବୁ। ଆପଣ କେମିତି ଫୋନ୍ କଲେ? ମୋ ପାଇଁ ଏଥର ଅନର୍ଥ ହବ, ବାପ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେ କଥା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ବାବୁ। ବାବୁ ମୁଁ ପୁରା ରାସ୍ତା କଲେ ଅନାବରା ଗଛ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଗଣରେ କେବେ ବି ଶୋଭା ପାଇବିନି। ସେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତମେ ଅମାନିଆ ହୁଅନି। ଚାଲ ତୁଳସୀ। ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ବି ଯେପରି ତମ ବାପା ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମକୁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଦୋଳି ଚାଷ କରିଦିଅନି। ହେଲେ ହେଲେ ତୁଳସୀ ତମେ ଘରର ବୋହୂର ବନ୍ଧୁ ହିସାବ ପାଇଁ ଏଇ ଅଧିକାର ତମକୁ ଦବ କି? କାହିଁକି ତମେ ପାରିବନି? ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ବାପାଙ୍କ ରଖିବାକୁ ଯାଇ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆଜି ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ପାରିବନି। ତୁଳସୀ ନାଇଁ, କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିବ ବାପା। ଜୀବନରେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ହେଉ ତ ଏବେ ଆସି ନପାରେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପାଗଳ, କହିପାରିବ ମୋ କଥା ଜବାବ ଦେଇପାରିବ? ଓ ବାପ ପୁଅର ମନଗଢ଼ା ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ଠଙ୍ଗା କହିଲ। ଭାଙ୍ଗି ଗଡ଼ିବାର ସଂଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ଜାଣେ ନା। My decision is always final decision. ମୋ କଥା ମୁଁ କହିସାରିଛି। ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ସିନା ପର ଝିଅଟା, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରେ ବାପା ମା ମାନେ କଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତିନି?
से घोड़ी बापा मु नहे ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଘରର ପୁଅ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ହରେଇ ବସିବେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ତମେ ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲଣି ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆସ ତମ ସହିତ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ये हौसले में चित्कार और केकर आत्मत और मौजूद हाहाकार एक जगह से जगह वेस्ट रोड और नॉर्थ टू साउथ चारे घर से चित्कार एक लिटो सिस्टम दूसरे सेटा रेगुलेशन जुदा आ जाए सर ठीक ଅଛି ତୁଳସୀ ଆସ ଆସ ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ତମେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିବିନି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାରି ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ କଣ ପାଇବ ତମେ ଏଠି ତମକୁ ତ ବହୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତମେ ଏଠି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରି ଚାଲି ଆସିବି ପୁଣି ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ମୋର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ତମର ଏ ସପନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ତମକୁ ଏ ଘରେ ବହୁର ଅଧିକାର ଦବ କି ତୁଳସୀ ଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଅଧିକାର କେବେ ଜୋର କରି ନିଆଯାଏନି କି ତାକୁ ଦାବି କରି ହୁଏନି କି ତାକୁ ଅଳି କରି ନିଆଯାଏ ମାନେ ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଚାକରାଣୀ ହବା ପାଇଁ ତ ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ମାଲିସ କରିପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଓଳେଇ ପାରିବି ବାସନ ବାଜି ପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ମନା କରନ୍ତୁନି ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଛାତି କଣ ପଥର ହେଇଗଲା ବାବୁ ଏବେ ମନା କରନ୍ତୁନି ବାବୁ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବିଦାୟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି ଏ ଘରର ବିଦାୟ ଏ ଝିଅଟା କଣ ଏତେ ତୁଚ୍ଛ ଓ ବାବୁ ସେ ଧନ ଚାହୁଁନି କି ମାନ ଚାହୁଁନି ଆକୁ ତ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ତମର କଣ ମାନହାନି ହେଇଯିବ ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି ଚକରା ମୋ ବାପା ପଣିଆ ତ ଏଠି ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର अब मोर भी मने पड़िया जे आउ का बारे चलीछि एकता तू कोन जानिनु अरे तू कोन ए घर पुणिया हिजु मो ठीक बुझिछि बाबू पंकरु पद्म फुलटी जदि जल्दी देव पूजारे लागि पारिला ताले झियो घर बहु ही रहबे केति कोन ये पंकर पद्म बाबू पंकर पद्म जे पंकर पद्म से पद्म फुल की चिनी पारिला चकरा अन्य द्वारा थिबा असहाय लोकटा सेटा को आश्रय दब सेटा को भरोसा दब अरे चक्र मु केवल आदेश पालन करछ आदेश पालन करछि जा तू तू चली जा तो सादा को बात तू चली जा बापा अरे मुनुसिना बापा होई छाती को पत्थर पर सब पता सोई जाई तते के घर बाहर कर दो आ तते के कहिबो ए कथा मु सहिबी के मित्र मो बाप पुनिया रे निया लागितो मो छाती रे निया लागितो जा अरे चली जा इठो चली जा बाबू आतो दे वो एठी चली जाउछि मने अनेक आशा नहीं मुझे घर को आसीथिली हेले आज आखिर आखि लुनी से घर छाड़ी चली जाउछि बाबू मु सिना आपन को बहु ही परिबिनी हेले मते आशीर्वाद करतो मु जेमिति आरो जन्म आपन को झियो ही जन्म दे
बाबू को गोड़ धरी बड़ी करुले बाबू कौन कहे मो कहते छोड़ आज तू होचु ए घर चटपरानी चुपचाप ए घर छाड़ी चली जा जो दिन रोजगार करू से दिन एटा को स्त्रीर अधिकार दबू ता पूर्व एटा सहित तोर मिला मिशा कथबार्ता सब नहीं नहीं बा नहीं एत बड़ दंड निर्माण को दियो ना स्वामी हिसाब रे मु तुमको अनुरोध करूची माँ एत बड़ दंड ए चाकरी को दियो ना मु तुमको नेउरा होई कहूची माँ चाकरी हाथरू मो बड़ बाबू को केबे दूरे दियोनी माँ तम कथा तमे फेरे नियो मो कथा मु कहि सारिछि आ जति मो कथा ए घरे नरुए ताने ए घरे मु निया लगे देबी निया सुन टकरा तू रहउतबा तळ मला पाख मुंड तक देखै दे से खाइति रहइबो नीलिमा तुम्हें तुलसी पे एत बड़ दोष दियो ना मु तुलसी को छाड़ी गोटे मुहूर्त बंची पाइबी सारा तुम्हें तुम्हें बर तुलसी को मो पाखु छाड़ी दियो तुलसी को नहीं मु आम घर को नहीं जी आप पाखे मुंड नुए करी सारा बो तुलसी माँ कथा रखा जाई पुराण केते पो निज जीवन उतर्क कर दौती तबे कहीं पारिबनी निर्मल्य एत अलिकरी जो अधिकार मते मिली नथिला एते सहजरे जदि मिली जाउची मु त हाथ जोड़ा करि देखाई पर तमे घर चली चली जाओ तो फिरी बाबा को ठीक सेमती चाहे बस तो तमे फेरिले एक छोड़ा तुलसी को तमे ग्रहण करिवो काका चलो काका मो रहिबा घरटा तमे देखै दबो ए निर्मल्य तुलसी मु कोला गोटे छोड़ा तुलसी कोटे कोटे बासी तुलसी सिंहासन को पराय के जाओ हाथरे शंखा मथार सिंदूर उजाड़ दियो ए वृद्ध दशरथटा हा पुत्र कई आउ बंशी बने मरी जीव से तमे मते पागल करी देछ से दिन मां कैकेयीकर मातृत्व थिला
ଭାଇ ଭରତର ଭାତୃ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତମ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ତମେ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ନହେଲ କାହିଁକି? କାହିଁକି ମୁଁ ତମଠୁ ମରି ନଗଲି? ଚୁପ୍ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ରହିପାରିଲି ଆସିଲି। ମାନେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆରେ ସୁରେନ ତୁ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଆଉ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ। ଆରେ ତୋ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନକୁ ଅନୁଭୂତି କରି ତୁ ଯେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିଦେବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଝିଅ ସୁରେନ ତୋ ଝିଅ ମୋ ଘରର ବୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। କୁଳ ଠାକୁର ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପିନ୍ଧେଇ ମୁଁ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇଛି ତାହେଲେ ଏ ଘରର ଝିଅ ତୋ ଝିଅ ହେଇସାରିଛି। ପ୍ରଳୟ ମୋର ସାନ ପୁଅ। ତୋ ଝିଅ ସହିତ ମୋ ପ୍ରଳୟର ବାହାଘର ସେଇଦିନ ସେଇ ଲଗ୍ନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାଘର ହେବ। ସତେ ନା କଣ କିଏ ବସେ
देख हमें देते पारबो ना जिनस देवे टका लेबे ना हमें जाच्छे जाच्छे हमें नुकसान करके देते पारबो ना ओए फेरी वाला भाई और ये नौकियों छानी अब अटकरा गुलाबी होती ये दीदी बनी ये हमको टिका एडजस्ट कर दो ना हेडी फेरी वाला भाई तुम्हारे जो अंका बंका बंगाली भाषा को अरे जो सुपर चेहरा वो मानो पे लखी जाऊंगी सस्ती कह के दीदी बनी मन में कथा बोलছে তাই সন্ধ্যারে আসতে হবে তুমি কইবি তো রাতটা থাকে দাও মোলা মোকারে মানে করিছি হেডি ঘরে মানে কি আছে কুটিয়া হেডি वाला ভাই সামনে যদি রাখি দিবা রাখি রাখতে দিব আর ভাগা সবই হয়ে যাব हे भगवान অতি কাঁদা করলো তোমার কাছে সব জিনিস আনছি আসছে সব ব্যাপার চল मार तारा होनी तो मोला बोलो हेडी तुम ऊपर भी किया हाथ उठेबा अनेला भैया कितने फेरी वाला आसंदी मोनी घरे न होती खाई पी के जाती मोना कहानी चौकिंदा करेनी कहला मु तुम साइड में दिल से बोले घर को जाउची तमे भीतर आसा मोरा से कहिची पेटी गिरला अरे बाल बदले बिस्कुट चून पापड़ी भाड़े में जाओ 100 पेपर आज से कम आज राति दीदी मनी राति मधुर राति ताको दे हमर दे एक होबो आज राति वही रोमांटिक चाहे दीदी बनी तुम्हें के भला पाल दीदी बनी तुम्हें के भला पाल ना अरे वो दाना पानी मार रही घर द्वारा पूरा ध्वंस
ये होना है ना थोड़ा कभी पुरानी चले